दोतोर एक रेअरेस्ट दुयेंस तुमी हालीं सॉल्व केलेलें आसा प्रॉब्लमाचो आनी हें कसलें दुयेंस हें मातशें आमकां एक्सप्लेन करात. हय, एक म्हणटा तें आतां ही पेशंट जी आशिल्ली शी वॉज सफरींग फ्रॉम समथींग नोन एज आयसोलेटेड वजायनल एजेनेसीस. हें दुयेंस एक खूब रेअर दुयेंस कळ्ळें न्ही. सो तातूंत कितें जाता पेशंटांक की दे आर बॉर्न एज विमेन नॉर्मली. तांकां गर्भपिशवी आसता म्हणजे युट्रस आसता, ओवरी आसता, कळ्ळें न्ही, सर्विक्स आसता, पूण वजायना नासता. आतां वजायना म्हणजे कितें, ताका आमी बर्थ कनाल म्हणटात, तातूंतल्यान बायलांची मंथली पाळी येता, कळ्ळें. दुसरी गजाल, जेन्ना ती प्रेग्नंट जाता आनी तांची डिलिव्हरी जाता, ती डिलिव्हरीची वाट आसता. आतां ही पेशंट इतली रेअर आशिल्ली की तिका पिशवी, ओवरीज, पिशवेचें तोंड, ताका सर्विक्स तें सुद्दां आशिल्लें, पूण वजायना नाशिल्ली. सो हातूंत कितें जातालें, तिका मंथली पिरियड येवप ना, कळ्ळें न्ही. तशीच ती भुरगेपणांतल्यान पिरियड येना अशें म्हणून ती फुडें वचत रावली की आतां येतले, फुडल्या वर्सा येतले. कोणें तिका सांगिल्लें लग्न जावन घडये तुजे पिरियड येतले. असो वेळ घालयत गेली की तेन्ना आतां ती लग्न जावन जेन्ना तांकां हें कळ्ळें की बाबा वजायना ना म्हणजे कितें की बर्थ कनालूच ना. सो हातूंत कितें जाता, तांकां शारिरीक संबंद दवरपाक सुद्दां डिफिकल्टी जाता. आतां शारिरीक संबंद दवरची ना म्हणटकच प्रेग्नन्सी धरची ना. प्रेग्नन्सी धरची ना जाल्यार मागीर फुडें मॅरिटल इश्यूज आनी एक बायल आपली प्रेग्नन्सीचो जो इच्छा आसता ती फुलफील करूंक पावची ना. ताका लागून ती कन्सल्टेशनाक आयली. कन्सल्टेशनाक येता आसतनाच तिका चॅक करता आसतनाच कळ्ळें की बाबा ही एकदम रेअर केस. सो तिजें एक थरोर इन्व्हेस्टिगेशन केलें. MRI, CT स्कॅन, चॅकअप, एनेस्थेजियाच्या अंडर तिका चॅकअप करून सुद्दां पळयली. हातूंत मागीर कन्फर्म करतकच हो निर्णय घेतलो की हें बाबा एक व्हेरी रेअर दुयेंस, ताका आमी आयसोलेटेड वजायनल एजेनेसीस म्हणटा. व्हेरी रेअर. तातूंत बायलांक हो ट्रिटमेंट आसा असो सुद्दां म्हणून खबर नासता. पेपर्स आमी वाचले, तिका बेस्ट ट्रिटमेंट कसो दिवचो हाजें प्लॅन केलें. सो एक फूल टीम, सर्जिकल टीम आमी रेडी केली. तातूंत हांव आशिल्लो, मागीर आमचो डॉक्टर प्रणव नगरसेकार जो सर्जन, दुसरो म्हणटा तो आमचो एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर दत्तराज चुकटणकर. आमी तिगांयनी मेळून हें डिसिजन घेतलें की हिका ऑपरेट करुया. सर्जरी सुमार 4 वरां चल्ली आनी फायनली आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच्या माध्यमान म्हणजे तिका मोठो चिरो दिनासतना फक्त पोटार 4 बुराक घेवन तिजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. आनी आज तिका आपले भुरग्याची वाट जी वजायना ती कंप्लिटली रिस्टोर केल्या एकदम नॉर्मल प्रमाणे. जातून तिका आतां फुडें सेक्शुअल इंटरकोर्स म्हणजे शारिरीक संबंद दवरपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. तातूंत ती प्रेग्नंट जातली आनी फुडें नॉर्मल डिलिव्हरी जावपाची सुद्दां तिका शक्यता आसा. ओके डॉक्टर, एक पळयत जाल्यार हे बायलांक कितले लोकांच्या भितर एक अशे पेशंट मेळूं शकता आमकां? आतां कशें आसता, ते दर एरियाचे प्रमाणे डिफरन्स आसता ताजो, की पेशंट जशे अवेर आसतात हाजे बद्दल तातूंतच तांकां एक म्हायती येतली की बाबा हें अशें दुयेंस आसूंक शकता. बेजिकली हाका आमी एक दुयेंस म्हणिना, इट इज अ बर्थ डिफेक्ट, कळ्ळें न्ही. हातूंत पेशंटांक कसलेच तरेचे त्रास अशे आसनात. ताका आमी म्हणूंक शकना की कितें खालें म्हणून हें जालें किंवा कसलें बाबा जीव जंतू चाबलो म्हणून ताका तें हें दुयेंस जालें, तें आमी म्हणूंक शकना. हें दुयेंस न्हय. दीस इज बेजिकली अ बर्थ डिफेक्ट. आनी हे बर्थ डिफेक्ट आपल्या मदीं आसा हाजी जाणविकाय पेशंटांक नासता आनी ताजी अवेरनस ना. आतां जर लिटरेचरान पळयलें म्हणजे आतां डॉक्टरांचें आमचो लिटरेचर आसता, पुस्तकां आसता, ताजे प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार हातूंत 10,000 बायलांनी एका बायलेक असो डिफेक्ट जावप हें कॉमन, कळ्ळें तुका. हें अशें बरयल्लें आसता की बाबा 10,000 बायलेन एका बायलेक डिफेक्ट जावप. पूण जेन्ना प्रॅक्टिकली पळयतात, पेशंटांक जेन्ना खबर नासता तेन्ना ती फुडें दोतोरा कडेन येनात. आनी तातूंत खुबशे अशे पेशंट जे आसता तांकां हाजे मदीं म्हायतीच नासता. हें दुयेंस आपल्याक, हें म्हणजे डिफेक्ट आपल्याक असो आसा. हें केन्ना कळटा, जेन्ना तांकां पाळी येच ना. 15 वर्सां जालीं, 16, खंयचेय बायलेक जरी समज 16 वर्सां पर्यंत जर पाळी येना जाल्यार तांणी आपलो चॅकअप करूनच घेवचो. नाल्यार हातूंत हें डायग्नोज जावपाक डिले जाता. आनी डिले जालो म्हणटकच मागीर लग्न जालें आनी मागीर तेन्ना कळप. मागीर सगळ्यांकूच असो एक शॉक बसता की बाबा पयलीं कित्याक कळूंक ना आमकां हें. सो आमी पाळी येतली म्हणून अशीच रावली. पूण तेन्ना पयलीं कळिल्लें जाल्यार आमकां ताजी आयडिया आसपाची. सो इट इज अ व्हेरी रेअर केस. आनी पेशंटांक म्हायती नाशिल्ल्या कारणान हाजो चॅकअप जायना.
ती पेशंट ओपन अप जायना, कित्याक इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपीक फॉर अ वुमन की आपलो प्रायव्हेट पार्टाचो एक भाग मिसींग आसा. हाजे कारणान बायलां ओपनली ती उलयनात आनी कोणा कडेन डिस्कस करपाक सुद्दां तांकां एक लज कशी दिसता. ताका लागून हें दुयेंस लिपून उरता सोसायटीन, आनी सोसायटीचे एक वेगळे तरेचे प्रेशर आसता जातून सोसायटी ह्या बायलांक वेगळ्या नजरेन पळयता. पूण जरी आमी अंडरस्टँडींग जालें की बायलांच्या विशयान जर दीस इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ बर्थ डिफेक्ट, आनी आतां लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान हें आमी करेक्ट करूंक शकतात आनी तिका एक कंप्लीट चान्स दिवंक शकतात फॉर प्रेग्नन्सी एज वेल एज नॉर्मल डिलिव्हरी, जाल्यार एक बाबा ताजो उपाय आसा म्हणून बायलांनी हाजो विचार करचो आनी अवेरनस हाजे मदीं म्हणजे अवेरनस घेवची. हें एक इम्पॉर्टंट गजाल. दोतोर कितलो खर्च येवं शकता मातसो? आतां ही पेशंट आसा जेन्ना आमी लॅप्रोस्कोपीन करता तेन्ना हे सर्जरीचो जो कॉस्ट आसता तो मातसो चड आसता. आतां आमी हे पेशंटाक बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ व्हेरी पुअर नॉन अफोर्डिंग बॅकग्रावंड, वी हॅव डन इट ऑलमोस्ट ऑन अ चॅरिटेबल बेसीस. सो तिजें ऑलमोस्ट कॉस्टिंग जे तिका पडलां वीच वॉज ऑलमोस्ट अरावंड लेस दॅन 1 लाख म्हणूंक शकता. लेस दॅन 1 लाख? लेस दॅन 1 लाख कळ्ळें न्ही तातूंत. सो बट नाल्यार ताजो आतां भायर बॉम्बे बी सर्जरी जाली जाल्यार ताजो ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs तरी कॉस्टिंग आसता. कित्याक पेशंटाक हाजे मागीर जस्ट ऑपरेट करून एका दिसान बी घरा धाडूंक शकना, ऑल्दो लॅप्रोस्कोपिकली केला म्हणून आमी एका दिसान बी अशें घरा धाडूंक शकना. तिका 5 दीस तरी एडमीट करचे पडटा. कित्याक जेन्ना ही नवीन वजायना तयार करतात तातूंत आमी भितर तिका एक प्रकारचे ड्रेसींग घालतात जातून तिका एटलिस्ट 5 दीस हॉस्पिटलान रावचें पडटा. ते ड्रेसींग काडटकचूच वजायना परती चॅक करून मागीरूच तिका आमी घरा धाडटात. तेन्ना तेजो कंप्लीट रिजल्ट येता. तुमकां एक क्वेश्चन विचारपाक जाय, हे जे पेशंट जे अशे आसतात हय हय सक्सेस जाल्या उपरांत मागीर तांकां भुरगीं जाता, सो तेंच्या भुरग्यांक फुडें मागीर अशी जावपाची कितें शक्यता आसता? हय, आतां हें जे डिफेक्ट आसा इट इज अ जेनेटीक डिसऑर्डर. जेनेटीक डिसऑर्डर म्हणजे कितें, समज जर ते बायलेक तो प्रॉब्लेम आसा, तिजे चलयेक तसो प्रॉब्लेम आसूंक शकता किंवा तिच्या नातरांक फुडें तसो प्रॉब्लेम आसूंक शकता. सो हाका लागून पर से टेस्ट अशी नासता. कळ्ळें की हो प्रॉब्लेम जातलोच फुडें, सद्याक तरी ताका टेस्ट ना. पूण फुडें जशें आमी आतां एडवान्सीस इन सायंटिफीक टॅक्नॉलॉजी पळयतात फुडें अशें टेस्ट येवपाची संभावना आसता. अजुनूय आतां जेनोमीक स्टडीज बी चल्ल्यात, तातूंत फुडें टेस्ट येवंक शकता. पूण सद्याक आयच्या कारणान पळयत जाल्यार जल्म जावनूच हाजो शोध करूंक शकता. कळ्ळें की ह्या पेशंटाक असो प्रॉब्लेम आसा जाल्यारूच आमकां तें कळटा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.